नमस्कार दर्शक बंधु आपण माने देखुचंती पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्रव्यूह। दर्शक बंधु आजिर विषय केवल दक्षिण एशिया नुहे सारा विश्वर चिंतार कारण होइछि। कारण अमेरिकार गुप्तचर संस्था एवं बड़ बड़ थिंक टैंक माने एमिति एक कड़ा चेतावनी देइछि जहाकू सुनिले आपण माने मध्य आश्चर्य हेबे। सेमानक कहिबा कथा 2026 रे भारत एवं पाकिस्तान मध्यरे एक बड़ धरणर युद्ध होई पारे। सबुठारु बड़ कथा एथर मध्य अमेरिका ये युद्ध को रोकी पारिब नाही बोली भय करुछि। आजिर ये एपिसोड रे आमे आलोचना करिबा अमेरिका कौन भविष्यवाणी करिछि। आपण माने देखुतांतु पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्रव्यूह। मोर आपण मानक अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु आउ सब्सक्राइब करंतु। दर्शक बंधु भारत और पाकिस्तान मध्य शत्रुता कौन सी नुआ कथा नुहे। 1947 विभाजन परठारु काश्मीर को नहीं, सीमा को नहीं, आतंकवाद को नहीं दुई देश मध्य संघर्ष चली। 1948, 1965, 1971, 1999 प्रत्येक युद्ध दुई देश को विनाश दिगरे नहीं जाइथिला। किंतु एबे परिस्थिति अलगा। कारण एथर केवल सीमारे गुली चलिब नहीं, एथर युद्ध एवं ड्रोन द्वारा, साइबर आक्रमण द्वारा, सैटेलाइट हैकिंग द्वारा, मिसाइल द्वारा एवं यार प्रभाव सारा विश्व उपरे पड़ी पारे। अमेरिकार अनेक थिंक टैंक जेपरिक रैंड कॉर्पोरेशन, हडसन प्रतिष्ठान एवं किछि प्रतिरक्षा विशेषज्ञ कहउछन्ति जे भारतर नीति रे बड़ परिवर्तन आछि। पूर्वरु भारत स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट अर्थात संयम नीति को मानुला। पाकिस्तान आक्रमण कले मध्य भारत बहुत भावी चिंती पदक्षेप नेउथला। किंतु उरी आक्रमण पर सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा पर बालाकोट एयर स्ट्राइक एवं पहलगाम पर ऑपरेशन सिंदूर यह स्पष्ट कर देछि नुआ भारत आउ चुप रहिब नाही। जदि आतंकवादी आक्रमण हेब तेबे भारत सीधा पाकिस्तान भितर पशि आक्रमण करिब। अमेरिकार भय एहिठारु आरंभ हेउछि। दर्शक बंधु ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सेना कार्यानुष्ठान नथिला, यह थिला एक वार्ता जहा भारत दुनिया को कहीदेला जदि भारतर सुरक्षा को चैलेंज करा जिवो तेबे भारत कौनसी सीमा मानिब नाही। या पर पाकिस्तान मध्य निजर सेना प्रस्तुति बढ़ाइला। सीमारे नुआ ड्रोन, चीन रो नुआ मिसाइल सिस्टम एवं नुआ फाइटर जेट्स मुतयन हेबा आरंभ हैला। अर्थात दुई देश एबे युद्ध टाळिबा पई नुहे, युद्ध पई प्रस्तुत हेउछन्ति। जेतेबेले 2025 रे भारत पाकिस्तान मध्य विवाद बढ़ीला सेतेबेले डोनाल्ड ट्रंप कहिथिले से मध्यस्थता करी युद्ध बंद कराइथिले। किंतु भारत एही दाबी को पसंद करि नथिला किंबा मानि भी नथिला। भारतर मत स्पष्ट थिला। भारत कौनसी विदेशी चापरे नुहे, निजर सामरिक लक्ष्य पूरण पर ऑपरेशन बंद करिथिला। एही कथा अमेरिका को एक सिग्नाल देला जदि आग को पुणी युद्ध हेब तेबे भारत हुए तो कहार कथा सुनिब नाही। दर्शक बंधु एबे आसंतु सबुठारु बड़ खेलाड़ी उपरे आलोचना करिबा।
आउ से बड़ खेलाड़ी ହେଉଛି चीन। चीन ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ କେବଳ ଏକ ପଡ଼ୋଶୀ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭାରତକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବାର ଏକ ଅସ୍ତ୍ର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚୀନ ଲଦାଖ ସୀମାରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଆଜି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରାୟ 80% ସାମରିକ ସରଞ୍ଜାମ ଚୀନରୁ ଆସୁଛି। ଚୀନର HQ-9 ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ, ୱିଙ୍ଗ ଲୁଙ୍ଗ ଡ୍ରୋନ୍ସ, JF-7 ଫାଇଟର ଜେଟ୍ସ ଏବଂ ଏବେ J-35 ଷ୍ଟିଲ୍ଥ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଏସବୁ ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କାରଣ ଏହିସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଏବେ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଇଛି। ଚୀନର J-35କୁ 5th ଜେନେରେସନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ଥ ଫାଇଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ବଡ଼ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହା ଯେକୌଣସି ଦେଶର ରାଡରକୁ ଚକମା ଦେଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଏହାକୁ ଧରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏପରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମିଳେ, ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ପାୱାର ବାଲାନ୍ସ ବଦଳିଯିବ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ତାହା କେମିତି ହେବ? ଏହା 1971 ଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥର ସହରର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇପାରେ, ସାଟେଲାଇଟ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଡାଉନ୍ ହୋଇପାରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମିସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଛଡ଼ାଯିବ, ଡ୍ରୋନ୍ ସ୍ୱାର୍ମ ଆଟାକ୍ ହୋଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଭୋଗିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେରିକା ଭୟ କରୁଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ରହିବ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଚୀନ, ରୁଷ, ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଏଠାରେ ରହିଛି, ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇ ଦେଶ ପାଖରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ବାହାରିଯାଏ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଫଳରେ ବିଶ୍ୱରେ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ, ପରିବେଶ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିବା ଜରୁରୀ, ଏହିସବୁ ରିପୋର୍ଟ ପୂର୍ବାନୁମାନ ମାତ୍ର। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଗୋଟିଏ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ, ସୀମା ସଂଘର୍ଷ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଭୁଲ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିସ୍ଫୋରକ କରିଦେଇପାରେ। ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଲଢ଼ିବା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଚୀନ ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ନିଜର ସେନାକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରୁଛି। ରାଫେଲ ଫାଇଟର ଜେଟ୍, S-400 ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ, ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲ୍, ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ରୋନ୍ସ ସବୁ ତାହାର ଅଂଶବିଶେଷ। ଭାରତ କେବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ, ତୈୱାନ ବିବାଦ, ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ ସଂଘର୍ଷ, ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର କଳା ବାଦଲ ଘୂରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦ ବନ୍ଦ ହେବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶମାନେ ନିଜର ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ଗେମ୍ ଛାଡ଼ିବେ, ନଚେତ୍ 2026ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସଙ୍କଟର ବର୍ଷ ହୋଇପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ସତରେ କ'ଣ 2026ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ? ଆମେରିକା ଏଥିରେ କିଛି କରିପାରିବ କି? ନା ଏଥର ଭାରତ ନିଜ ନୀତିରେ ଅଟୁଟ ରହିବ? କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।